नमस्कार जोहार रावरीमान इस वक्त प्राइम सदरी देखो थी रावरीमान के साथ मैं एनएम क्रिकेटा दर्शकगण रावरीमान के बता देख सोहन कि एखन मैं प्राइम सदरी विशेष करके उपस्थित है आसाम का ऐसा क्षेत्र जे कि चारों और पहाड़ी से घिरल है और साथ ही साथ अन्य अन्य राज्य का जो बॉर्डर है उके शेयर भी करेला जैसे शिलोंग मेघालय त्रिपुरा और एक साइड से मणिपुर कंट्री का बॉर्डर भी शेयर करेगा। ये एरिया का नाम है कि सिलचर एरिया जे कि आसाम का बहुत दूर दराज क्षेत्र में बसल है। और एखन मैं जहाँ हूँ इस सिलचर का ही क्षेत्र है के जहाँ हमें मशीनरी मन भी देखो थी आसपास। ठीक मोर पीछे बाटे आसाम का सबसे बड़का नदी में से एक बराक नदी है जो कि बरसात कर दिन आएगा मानसून कर दिन और पूरी तरह से पानी से लबालब भरल है। और जितना भी रिहायशी इलाका है यहाँ बुरी तरह से पानी घुस चुकी है और स्थानीय आदमी के बहुत ज़्यादा परेशानी झेले पड़ो थे। हम देख सकब जितना भी नदी किनार घर बनल रहे ऑलमोस्ट डूब चुके है और यहाँ का स्थानीय आदमी के बहुत ज़्यादा परेशानी के भी सामना करे पड़ेगा। काकू की नाम है नदीटा? বরাক बराक नदी कবে থেকে এরকম পরিস্থিতি হয়েছে? এটা তো একটা সপ্তাহ সপ্তাহ হয়ে গেছে। প্রতি বছর এরকমই হয় নাকি? হ্যাঁ প্রত্যেক বছর। প্রতি বছর হয়। তোমার নাম কি কাকু? আমার নাম তো গোবিন্দ দেব। স্থানীয় লোকেদের কি কি সমস্যা হচ্ছে এইসব পরিস্থিতিতে? এখানে তো সমস্যা তো প্রচুর, প্রত্যেক বছর মানুষের আতঙ্ক থাকে আচ্ছা এই নদী ভর্তি হইলে পরে। আর তো চারিদিকে তাছাড়া টাউনেই জল। আচ্ছা। আর আমি দেখছি বাঁধটাও অনেক কমজোর হয়েছে। বাঁধ এইরকমই থাকে না অন্য কিছু বাঁধ আছে? এইবার তো মোটামুটি ভালো ভালো আছে। হ্যাঁ, এবার মোটামুটি ভালো। না হলে কিন্তু গ্রামে আগামী- গ্রামে জল ঢুকে পড়ে। হ্যাঁ, গ্রামে তো জল ঢুকছেই। আচ্ছা। স্কুল যাতায়াতের অসুবিধা হয়, স্কুল যাচ্ছে। ডিউটি যাতায়াতের অসুবিধা হয়। আর দেখছি এনডিআরএফ এর টিম আর মিলিটারি অ্যাক্টিভ থাকে এই এলাকায়, হ্যাঁ যাতে যারা সমস্যায় থাকে ওদেরকে বাঁচানো যায়। হ্যাঁ, এরকম কিছু পরিস্থিতি আছে যারা ডুবে গেছে, হয়তো কারো বাড়ি চলে অনেক গেছে। ঢুকছে এই নদীতে, এদিকে অনেক ঢুকছে তো। আচ্ছা, ঘর বাড়ি সব ডুবে গেছে। আর অনেক মানুষ স্কুলে আছে। লোকেদের হতাহত কিছু খবর? ও অনেক মানুষ মারাও গেছে তো। মারা হয়েছে না? বহুত মানুষ মারা গেছে। এই এই এলাকাতে এইটা কি তৈরি হচ্ছে? এটা এটা তো রাস্তার কাজ চলছে। রাস্তার কাজ। আচ্ছা। তাহলে প্রতি বছর মনসুনে এরকমই অবস্থা হয়। প্রত্যেক বছর এটা। এই যে ক্ষেত্রটা আছে পুরা বর্ডার এলাকায় ঘেরা না, আসামের ক্ষেত্র। আর গভর্নমেন্ট এখানে কি কি কাজ করেছে এই সব এই তো এবার তো খালি কিছু হইছে কাজ, দেখা যাইতেছে রাস্তার ইয়েটা ভালো, কিন্তু পরবর্তীকালে কি হইব আচ্ছা। এইসব বিষয়বস্তুটা গভর্নমেন্টকে জানা আছে অলরেডি? জানা যায়। আইয়া গেছিল তো। আসছিল, ভিজিটে আসছিল। হ্যাঁ, ভিজিটে আসছে আজকে তো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আইয়া গেল। ও, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এসেছে। তারপরে কি আশ্বাসন দিছে ওনা? এটা তো আর তখন আমি আসলাম না, কইতে পারবো না। শুনছি মানুষে যে এটা তাড়াতাড়ি কাজ করার লাগে। ठीक है काकू, धन्यवाद। तो इस वक्त मैं स्थानीय एक व्यक्ति से बात करता हूँ जो कि यहाँ का स्थानीय आदमी है के और बहुत परेशानी में मन जिंदगी के जियो था। हम यहाँ देख सको एक गाछ एक बड़का सा ओकर भी आधा हिस्सा डूब चुके और आसपास जो घर बने बुरी तरह डूब चुके। पानी रिहायशी इलाका में डूब जाए और यहाँ तक कि नदी का मछली भी खेत बारी आंगना में मिलत है, जेकर में छुआवन मछली भी मारता है। हालांकि वो मस्ती कर एक तो पाले के विपरीत विपरीत जे वो है ओके देखो भाई हम यहाँ दुख भरी और कठिनाई से आदमी जिंदगी जियो था। और यहाँ बीएसएफ कर भी पोस्ट है, आर्मी कर भी पोस्ट है, एनडीआरएफ कर भी कुछ टीम यहाँ एक्टिव रहन लगातार जरूरत पड़े तो एयरफोर्स की भी उतरल जाएगा ताकि रेस्क्यू करल जाए परेशानी और दुख तकलीफ का टाइम में। रौरीमन के फिर से बता दे चाहूँ इटो आसाम का वो क्षेत्र है कि जेकर नाम सिलचर है के और इटो शिलोंग मेघालय त्रिपुरा और एक साइड से मणिपुर का बॉर्डर के शेयर करेला। और बहुत ही वर्षा का दिन में मतलब बंगला से बोरना प्रभावित इलाका पूरा बारिश का पानी पहाड़ से उतर के समतल क्षेत्र में आ जाला और ऐसे इलाके में ढुक जाला जगह से आदमी के बहुत परेशानी होला। प्राइम सदरी लगातार देश और दुनिया और साथ ही साथ ट्राइड का हर एक अपडेट और के देवी जुड़ल रहो प्राइम सदरी के साथ।